अस्सलाम वालेकुम। फ़जर की नमाज़ पढ़ी है। अलीना, अमरीना, मैं और फ़रहान आज गए हैं रीफ। यहाँ पे कल मैंने एक परफ्यूम देखा था जो कि बहुत ही अच्छा था, तो कहा था कि मैं आऊँगी लेने के लिए, तो पहले से इन्होंने मेरे लिए तैयार रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये एक नया हमें परफ्यूम की स्मेल दिखा रहे थे कि ये भी बहुत अच्छा है, आप ये भी ज़रूर लें और ज़रूर ट्राई करें। तो ये छोटा सा अतर दिया, तो मैंने उसी टाइम ही मोहम्मद को दे दिया। मैंने कहा चलो आप रख लो, वो लेके बहुत ज़्यादा खुश हुआ जैसा कि आपने देखा है। तो ये यहाँ पे मेरा गिफ्ट जो मैंने लेना था वो रेड, तो ये मैंने किसको देना है ये मैं आपके चल के आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं देखने लगी हूँ, तो मैं इसको बता रही थी दुकान वाले को कि मेरे पास ये भी कलेक्शन है। तो फरहान साथ साथ दिखा रहा था, अम्मा ये वाला भी आपके पास है, इनकी लॉन्ग लास्टिंग स्मेल है, बहुत अच्छी है। एक ये और एक और स्टोर है जो मैं अभी आपको वो भी दिखाती हूँ। पहले तो हम चलते हैं अपने रूम में, और ये देखें जी, ये जी हमने ले लिया है परफ्यूम। तो ये हम चलते हैं और ये हमने रख दिया है बेड पे। किसके बेड पे रखा है ये तो आपको पता चल गया होगा। साथ ये अतर भी रख दी है छोटा सा। तो ये नमाज़ पढ़ के आ चुकी हुई हैं और इन्होंने देखा है अभी। और अब सबसे पहले ये सवाल होएगा, ये कितने का लिया है? ये लो जी, पसंद पूछ रहे हैं किसका है। मैंने कहा भाई ये आपका है, तो ये आपका ही बनता है और ये आपने ही यूज़ करना है। उसके बाद हम आ गए थे इधर अहमद स्टोर खुरम को लेके, क्योंकि खुरम ने भी कोई परफ्यूम्स लेने थे। तो अहमद स्टोर भी बहुत अच्छा स्टोर है, और ये भी मदीना मस्जिद नबी से 5 मिनट की वॉक पे है। और जो रीफ है वो तो मुझे लगता है हार्डली 1 मिनट की भी वॉक नहीं थी। तो यहाँ पे मोहम्मद फ़रहान भी देखने लग गया परफ्यूम। यहाँ पे हमने थोड़े से परफ्यूम ले चुकी हुई हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता शॉपिंग तो अब होती रहेगी, क्योंकि घर जाना है तो सबके लिए कोई ना कोई गिफ्ट भी लेके जाना है। तो यहाँ पे बच्चे भी अब थक भी गए थे और इनको भूख भी लग रही थी, क्योंकि हमने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली हुई थी। तो यहाँ पे अब हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, घर जाएंगे और आपको अपनी शॉपिंग दिखाएंगे। तो ये सबसे पहले बैठ गई थी अनबॉक्स करने के लिए शॉपिंग। तो ये यहाँ पे हमने बहुत प्यारी एक तस्बीह थी इसके अंदर, और इसके अंदर थी साथ बहुत ही खूबसूरत जायनमाज़। जायनमाज़ तो बहुत ही खूबसूरत थी। ये देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही वेलवेट की थी और कलर भी इतना खूबसूरत, और माशाल्लाह इतनी बड़ी जायनमाज़ थी ना कि नमाज़ पढ़ने का भी मज़ा आएगा। ये देखें जी माशाल्लाह। तो ये कुछ मैंने गिफ्ट्स ख़रीदे हैं जो कि अपनों को देनी है, और बहुत ही प्यारी ये जानमाज़ थी। तो कुछ ये इसमें पैक है। इसके बाद हम इधर मस्जिद नबवी में हमने असर पढ़ी है। तो अब बच्चे कहते हैं कि यहाँ पे अम्मा हमने देखा था वीडियो में, पास 3 छोटी छोटी मस्जिद भी हैं, उधर को भी हम चलते हैं। तो ये अब इधर हम आ चुके हुए थे। ये बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी छोटी सी मस्जिद है, जिस मस्जिद का नाम है, हाँ जी, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद युमामा। ये बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे हमने नाफिल अदा किए, अंदर से मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो यहाँ पे देखें कबूतर भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो बच्चे भी बच्चों के साथ बन जाते हैं बच्चे। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, तो मेरे बच्चे भी बच्चे बन गए। तो यहाँ पे ये भी खेलने लग गए। तो अब गर्मी भी बहुत हो रही थी, और माशाल्लाह हमने फ़जर, ज़ोहर और असर की भी नमाज़ अदा कर चुकी हुई हैं। तो मैंने कहा चलो आ जाओ, आपकी प्यारी सी वीडियोस बनाती हूँ और पिक्चर्स लेती हूँ। वीडियोस मैं अपनी बहुत कम बना रही हूँ। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि अब आगे जाने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊँगी क्यों मेरी इतनी कम वीडियोस आ रही हैं। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट्स भी करें। तो ये मैं दिखा रही थी कि यहाँ पे थोड़ी देर के बाद सारी सफ़े फुल हो जाएंगी, क्योंकि अभी सारे असर पड़ के आराम करने चले गए हैं, और गर्मी भी है। मगर यहाँ पे फ़ैन चल रहे होती हैं, इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत खूबसूरत। और यहाँ पे कोई ना कोई कुछ ना कुछ बच्चों को बड़ों को दे रहा होता है। इसी तरह एक औरत मेरे पास आई, तो उसने कहा कि ये मैं आपको दे सकती हूँ, तो मैंने ले लिया। उसने मुझे योगर्ट दिया, बच्चों को जूस दिए,
کسی کو کیرٹ جوس دیا، اور اس کے بعد میں اور روبی آ گئے تھے شاپنگ کرنے۔ یہ روبی کون ہے؟ یہ میری فرینڈ ہے جو لنڈن سے گئی ہوئی تھیں، اور یہ ماشاءاللہ یہاں پہ مدینہ جاتی ہیں اپنے گروپس لے کے، جو کہ مختلف جگہوں پہ زیارت کے لیے لے کے جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ یہ ابائی میں دیکھ رہی تھی۔ میں بہت زیادہ دکانوں میں نہیں پھرتی، روبی نے مجھے یہی ایک دکان دکھائی ہے۔ یہ ٹوئنز بھائی ہیں اور ان کے والد صاحب بھی اسی دکان پہ کام بھی کرتے ہیں، تو میں نے کہا بس اب یہ دکان میری پکی ہو چکی ہوئی ہے، انشاءاللہ مجھے جو جو ضرورت پڑے گی میں اسی دکان سے ہی ساری شاپنگ کروں گی۔ تو یہ ابائی مجھے بہت اچھے لگ رہے تھے، کیونکہ میرے پاس اور بچوں کے پاس وائٹ ابایا نہیں تھا۔ میں نے وائٹ ابائی لیے جو کہ انشاءاللہ عمرے پہ ہم نے پہننے ہیں۔ تو یہاں پہ اب میں فرحان کے لیے دیکھ رہی تھی، تو مجھے کچھ اتنے خاص نہیں لگ رہے تھے، کیونکہ بہت زیادہ کڑھائی وغیرہ بیٹے کو پسند نہیں ہے، اس کو زیادہ سمپل پسند ہے۔ تو یہاں پہ بس اب میں دیکھ رہی ہوں تاکہ مجھے کوئی اچھے مل جائیں، تاکہ میں بیٹے کے لیے بھی یہاں سے ہی لے لوں۔ تو یہ مجھے ایک بہت خوبصورت لگا، لائٹ تھا، اور میں اس کو یہی کہہ رہی تھی کہ بھئی پرائز بھی اچھی لگاؤ تاکہ میں دوبارہ تمہارے پاس ہی آؤں۔ تو یہاں پہ ہم نے ابائے لیے، جوبے لیے، اور بہت خوبصورت تسبیحاں تھیں وہ بھی لیں۔ تو یہاں بھی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ عشاء کے لیے سارے تیار ہو چکی ہوئی ہیں، اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اور کافی زیادہ بیزی ہو چکا ہوا ہے۔ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں اور کتنے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں پنکھوں سے بھی کتنی اچھی ہوا نکل رہی ہے، اور یہاں پہ آب زمزم بھی ہے، لوگ سارے پانی پی رہے ہیں۔ تو مجھے بھی پیاس لگ گئی تھی، اور آب زمزم ہو تو پھر تو دل کرتا ہے بندہ بار بار پانی پیے۔ تو یہاں پہ اب میں آب زمزم پینے لگ گئی تھی۔ تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ انہوں نے ساتھ ہی ڈسپوزیبل گلاس بھی رکھی ہوئی ہیں، ساتھ ہی بن بھی ہے، اور ساتھ ہی کولر بھی ہے، اور صفائی کا بہت زیادہ انتظام ہے، بہت زیادہ۔ جتنی دنیا بھر سے لوگ آتی ہیں نا، نہیں تو ہر جگہ پہ ڈسپوزیبل گلاس گرے ہوں، گند ڈلا ہو، مگر ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر ایک چاہ رہا ہوتا ہے اتنی خوبصورت مسجد کو ہم صاف ستھرا ہی رکھیں۔ تو یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، کوئی لوگ نفل پڑھ رہی ہیں، کوئی عبادت کر رہی ہیں ماشاءاللہ، اور یہ دیکھیں فین کتنے چل رہی ہیں، اور چھتریاں بھی بند ہو گئی ہیں۔ صبح کے ٹائم اتنی خوبصورت لگتی ہیں، دھوپ ہوتی ہے تو سارا کور ہوا ہوتا ہے۔ اب بچے کہنے لگ گئے جی ہم گھر تو جانے لگے ہیں تو ہمیں آئس کریم کھانی ہے، یہاں سے ان کے لیے آئس کریم لی ہے۔ تو یہ دیکھیں ہم 310 گیٹ سے باہر نکلے، آب زمزم بھرا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی اپنی ویڈیو میں دکھایا ہے۔ ہم نے ایک بڑی بوتل لے لی ہوئی ہے 5 لیٹر کی، تو ہم اس میں اپنا آب زمزم بھریں گے۔ یہ دیکھیں جی یہ بوتل ہے ہماری، یہ 1 ریال کی ہمیں بوتل ملی تھی، ہم نے لے لی، اس میں آب زمزم ہم بھریں گے۔ پھر ہم نے اس کے بعد کھانا کھایا، کھانے میں چکن کڑھائی تھی، نان تھے، اور سیلڈ تھا، اور بہت ہی مزے کا کھانا تھا۔ تو یہ بھی مسجد نبوی سے پیدل کا ہی راستہ تھا، ساتھ چکن ٹکا منگوا لیا، تو ساتھ ہمارے تھے سیخ کباب۔ خدا حافظ۔